Assalamu alaikum coalition 2016 ngal konton birin kato fo kana bula koyna anal badi malon tiyasene mandinko ndebe men fola gambiano wala mnindi ko coalition o gambia felle kadu folo ila kamben kayto ni me yalon ko yole samba IEC kade seri andini nako itele be kafulale andu be barole tambin lay be bulala wala noma andu ila sarto be banko marala na nyame yo tale ya samba IEC kada Allah nije ko le moytel la ngani yoti IEC nada sembo di la ko atel sita campagne wala ndada banko tonko nano beto nganna hamme ko wol foye anin lafta banko marala nyamen wo kono ko men fam kumata je ba wala nindi ko nka futale annun momo tambida be fonyola ka boyla pati le kono adi be kalini nako ibe sanyi sabo maralo le ke no sanyi sabo banda te be jilale ibe bere fawole kuman la jenke pati wolu tema adun wite da bula la jete pati fanam fasal lem ko ale sonon sadro ne be laring IEC adun nga campagne ke wole fanan birin ko ina fo kato ala yake nga na campagne ke mbe fudala baselume atar wato bantambulu bay tardo keta makati jamme nyanda tambila makati ntel nyanda la makati lume jamme balanta yo suto la makati ntel la moltate la sukuta wolum sukuta fondin ke ole numbara amusula ke la tartanna mol fele domoro nin jio ye genrito nga genrito fanga nyinin ka sanso sang ka ke genrito kono pour ka mobile ol charge o so moy wuto o ya ken nin campagne nyanta futala ntel la kantora mafanna bari futo man na keno woto bari barola futo ke da kantora wat juma wolon biri UDP ya tombon coalition o manna kaya indi kayda ni banko molla ko ha useni wolde nyina be mutarinne ani UDP la nyaton ko lu jama pati o ke balla ka chato e adama le tombo me ala fanam pati diwnete bar jama malo nadele kayita alla ko momo be UDP adi be usen le noma nyina adama lo o campagne ya sama sonkunda ngamurundi ngam bandi nga banko be ba coalition be ayla lumme coalition la mol danta basse baro danta basele ate muruda Mohamed Fati woni may Fati wolle fu da kantora jidda wol mafana kamol kaccandi kaytandi ko tarde wala keta ba jamme balanta makad lummendel nyanta la makad o somo nga tambi kadum basse kono jamme o tili kiliwnati nyantel bulu balanta makad kan nakari na lunka semboka president tate baro tate la sukuta biraye la sukuda o somo ten donketa namol be fuda damfa ko nday tan ko wato banda ngamira dan dawo to murokete kombo ndel nada fo hani hannabe kila coalition la alpha kilinti wonata ke juma may fadi amari fanayta kantora kamoli tan ko ngammo batole coalition o timo fuda jabar wato le banta biko campagne bita kani luwa me alon nyanda ka buñale bire commando ke kona wato banda basele nimanyina wo benta fo arabole fe coalition no mol muruda kata mole baro tombo wonyale ngasindi ninga baro tombo wonya ngasindi sarti tinyata coalition ko no barole ya betinya bi kado sanji sabo min fota sonda wolal ay risan kabo UDP sonda wolal ada banko mara sanji sabo sonda wolal sai mulakira sida office o kono ay wol betinya akatoli kilinkela men diata te be maralo ke ka wala misilme banko misilme dun kallo ka fo ka be tonyale kam hey ndebe men fola gambiano wala woni ko nene roñanta dannale ali ñantan ku yellale silang ku wulindi nka karam fambula kol kono nga song ay lankan fo nga pasi nga na fo mbo kele la katar ra koleata mbulu nka bata aka jare saya fangana ye jamme je birana da wato menna 1994 bire kudeta ke ye moltulo fanimle ko jawara la mansa kunda metale andi manta do kola itel natale ke bondi
ka banko samba kardantan kana banko di banku diun la ya tombo ilafta mena democratic si lola wo mari ye mara ba ni o tombon dro jibe mo fulale be ko jamme mu jola sana saban fulo to be mannin ko bari mo jibe jamme tombon ka tambindi pour ay mara mol wonata na muleke ay kelole wulinde ani mer sita yebe kilin fa dol muta dol soron dolu bay je wonata mara lo wulu mole sanji mon fla bana mulek ay yele mata kabo AFPRC to kanake APRC ngal hakilo bulan kula baro fe la boda coalition kata ke say NPPP mule baro ni jamme fata jam anin coalition o sartol mil beta ayebe tinya mule baro ni jamme fata jam coalition la timo ayebe ta ayeba ya bala aya fansu mol nati mule baro ni jamme fata jam akabe ke transition sanji saba banko sahel aya fanan tinya mule baro ni jamme fata jang ila banko tanyal to mule fatam fanso bije foko kili bay baro molle ota ka tombon ka bero fay democratic elected president bar jemmo sita symbol bar sa me sembo ta wasita we mara wonya ana nala bang sembo marro la kampane men sindi ko bok sila kili on takan ko fanan la fatula siri ngel birimole baro tombonga akanyita banko beka ala kuma folo jolli sola ko jammela molate mansula wal londitiol dammanne bate bulu baro londitiol wol lebi famol be baya bala bang al safo to nyale bo mare bulu wo be to nyale ka bango bisilme kebal kala ko be to nyale ka itel bole nom barolo da banko beka nako civil servant ibalida political le atata mara lo kono rekela kode wotilol boytal biya ke susu aka kodo di lak in fact in public ake bula kalo ka banko alfal ne al ko to nyaale be baro la mara lo kono gambia al kombe tarra misiro to kadwa kairo la nyaabe kairo la kaira fitina wulin la banko ka al man lo ale to nya foy inyabe dimbala malal ibita ibotule ko may ko bita misirodo ala kana dimbabo sate kon ite joso la dimba kay fa isinata yamaro ke misirodo bare dimbatu malal ima fa iko bita dimba duwala kala misiro du yatu ko ma hey alenga tonya fo nyoy baro e gambia be felle ikanni mem fo kav ko ale zono sarrote sarti wo sarti nyata baro le abetinya baye fewfe yati na fate sonda wala birasi da fewfe mana fayol bonda sonda meliana fayol leta barole afa ko nasida abe luwa taman lale bile tilimbali aka be busala ngajele birin jane commission e bandi kayto report ay dol bondi ja kol man fenge yol tumile jamme fana na mara loko no jamme ko mel musunguti ay bayala man sakunda kon barona tay wolle marani na banko fankola molbe don kano ma hanibi education system mo beti nyari gambia jata kendi ya mambetea iko silol mil fay silol me do chinese orange 300 km silol la wo 300 km wo man ko fadoro nin koyna tema wo kuntum wole be yay kan kombo nin dulal be kono alaf o musorot alafo nyew ko la baro sila min tole dépense gambia alafo kilinti ji albe min fonola ngala mol jele ko be fundi be constitutional defense kam president na timo ka fundi ka demonstrate advice la wol katarje dunia ko nene maje banku kan ngaje gambian ay challenge ni maje dunia la da fonya president na mol be demonstrate fena foy ko ay to sirin sembodo akanaji ngadol jol ka fa be sanji tan ni lul lekela wol be banko mol nene ka so wol safo no ko itel funda me da constitutional defense ni constitutional ko ni banko la president fata misalo fe ala yata wante aliya impeach wante aliya bay alla sembo kam ay silo dile banko nyande tala nyame sa iteli kafa mule nobo daje jumala be sila je wolende say ibe fundi ka koydel ka constitutional defense nga molji je melialon ko ibo kafo kono tre jonna funda man sekunda dokula ina re kol manyam fundla barola mol funda ina re bol support kan ka foko wolle be toñaka bari
Gambia no la tutantelle bulu nyadum baliam nyadum mbeke kan ngabo victim wol fe they are still crying ibe kumbo kan they are crying ibe kumbo ke nyaaji olla ko nimiso men late kan ila mol tudaje meliyatoro lay kan bibe jela kanne biko ngado moy aba fo kan ko atele man sekunda sinde atele boraje ndelle ba diya kan ndelle ba diya kono insulted ngaja ben kay ko ha ndel man sekunda falin katulum banko la fewna ndel lafte banko le ta nyaato ni men bo haramo do mala do mal kiyama sadio banko la fewna mo tulun dal la semboka ka tulum banko la fewna al kiyama ba say la ti banko mal adu ni banko mol be kidla ndel son danin na man sakunda ko nibe do ko wala je ye falo si dama ka balu jere bar ko ko dandula soto bara tel kal dundalal kafudale dol bay al tel dunda tel ka tel man nyambola baro e sarti jumale tamandi ay men timmandi nte mo jala sarto kono sa ni tel ka fa ko technical al dibite la ko e bol sembe yoto bo jeko baro e sarti jolle tinya si ada mo andile ako killing amu business manon na e banda bita business o la yo tinya ayo fa nyamo kono ayo ke fonyo kension ako ala mansa kunda mansula jammela mola biko mansa kunda mo londi tiolti ayo fay nyamo kono ako military mbaliya ka be mutala loi lay ka yo ko fay nyamo kono ako jane commission abelo ni bandi mele banko la kolore ba murula wande loi lay ka ayo fananta ayo fay nyamo kono je barobe mun timman la kade parti lola election o membina ko date lola adwate mo fasala ay ni betinya al kay mun timmandi ko dente mo al kafu me ay lahidi min do timmanda te kan men ay afo mol ay min do adun campagne o menti let me say this campagne o mun le pour yefunde ta fo mole ite ha momu lafta banko mara la nyam le campagne o wala ne ka fo mole ta sata ilafta la nyamen sai ni de ya sata mo timmandi ite mum mo fasonete hani da mo hinu da nyande te balilal biko te tonya fola so gambia no lun teben le fola lebe filindiri kuma fola lu aman sembe di kafo ko constitution e telebite la ni ko ayten la wala ko baro nyanta wala kela wote banku kam banku la loi president bula ita sanji lulula loi fana sembodi banku dun ka fonti namanta kun ayji wo loi sembodi fana dibite le ya impij wo loi kiliune sembodi molla ko ka fundi ka balang na tara manta ta kunka in fact fanga jindi our citizen power si president jindi no ala so ni de ba foka loi ko sanji loi kiliu ay mel fana firinje karefo bari ni nyaje molbe sanji sawa fola foytel man loi lo sanji sabofo sai no sai kan kuyata baroy oto to nyate bulu alingani bandi ka folu bay ngajele ko operation trier jonna ko UDP le bol koma ba UDP la flag man tanin lantode bara ko eta ko PPP Henry Gomez la parti molini ndara botanin lantole kayitande ko telebe sanjilulu le koma sai mansa kundala fanalo wol sikara banko la loi tale ka soso bar kafu kote manya soso la bari yalon silang itaf man lay ba fula parti ya telle ba ko koma bay wo doli eta ke man parti la darabu joto hana tre biota parti li to kadu mo be gambe be kafu dole ko hana tay bota kafolu to bar wolu ye 3 years represent bar melni la parti banderol tatanen lando iba wawan dibiteli be banko kan yalo dibite bona tonya buka foto ni tonya fola memboto adoyata be bi kuma kensen fola tafase fonyo kensen teleyaf bari nin somanda mbelare ndo ceddo julo Kenya nchano labe America akonye nyanchol bandana ito nyansonda bari na diata nyino ka kenyanchola na kuyata hakilo kabula nyanchole o fara nyanta jibela meli fanan kan nanon badun di forumo kono ala kanyanda forumo kunum be sire nin ka funyo manga ko ndi keme anin forumo lulu mba folo be nyaadile bara be bankola tanyale mfutande wo beto
be kala flela mirase la kafo kono ala barka wala ndebe men fola Gambia no wala men ko barola mansa kundabe men fuyi kam banko ka wala men ko be fatam fansole natika kato atela do kulalo luwa balanta menna mol ka babala le tawo kena ni dol funtita wala kuke men luwa la sembodi wala yafo ni luwa manta civil servant coalition wala campaign ko barole fa ko wala be jam fala politique wala le say baro mu le fo Gambia no le ay menke ni ala advisor kada ami bojan si soko holu special advisor to the president ibeben lando iko president ita sanji lulula yela dimbal fontendi ye korodi mo la fanan ka finde ika preso la se folka ko forcer ye mol fontendi tani demonstration on yalon Gambia membije banko la loi même fo ikira president ban i manque president ban ni me o loi tinya loi tamaka bari Gambian ko loi membije Hasana Jallo mantar tonya tamande ka banko la loi to ba tamadu mantar tonya tamande ka banko wala ko loi na be fonyo kensen kato même fo da wote keka ngo civil servant inyanta jam fala politiko ngajele ye baro la t-shirt print ye ala patio to fanan ka koma iko barobi ta kan sanjilul la dol bi jol bu ka sanjilul wol ka sanji tanef ya lol manta constitution defense wol tata men ko wala mu Gambia election man nyankela barore nyanda to la série sembodo bari mbeni moy nyola le ko coalition o baro ka fo men ko ay kodo men dundi coalition o ka bu ka tonya fo ala kodo birin kanyo keta ay alaj SW kila ko ay men dundi ya sayama kuno Hamid Bala mole ya fo King FM de akoy baro la kodo sayama say no ba fo la nganinke iteni mol denta wole kodo dun wol mela kodo kane biri de kanye de gra president fo ka pare ite men dundi ite katao kane baro mu bandiot ala nin cabinet be bandi ite tonya fo lañi be nafiki alla je civil servant mbe ko manyam bula la politiko kono baro la mansa kunda nata ayolta yake politician advisor to the president ibeben lando ibafo kam president eta sanjilulula debitel milliard be la mol represent ka ibebe je imfa ko woltalu ngalo ne wol be la poso le no ma wala ko banjere ngadi amal babari debitel mil kanim fo ka fo ko kar sarti jamale tinyata ko technical aloto bondi je janne woyna biri ko ministre de place ota munanal mofo sartol tinyata jele bari molle atinya bari president membe nyato fe yate febo aka so wala abuka so wala de sartol betinya bari fe yate febo atenene man so wala imaje birasita ay sembo bondi di banku diun la ko na le libité tombo ali yakime na mati man ali abonni faman taw bondi jen ko yate le febo woto mo man sartinya president barole sartol betinya because fe nata me ate febo aka so wala bari biri ka UDP alon kol ta tambin la fanol ma wali muna kara ma foy ko wonya wonya to na man sakunda ko ngo ma febo barole benin bena fiki ala banko ka wala nante malo isate misale mum fene la ntela wuluwo kono bi bari menta da King FM ay men fa to nyalamu jam falal bela president dunia kono Adama Barolo president bela nafiko dunia kono Adam Barolo atele benin ko koma anala minister nala cabinet molu iko al mol funti na leta lo ali afo barobi tala sangi lulula bari ngamo ele biri janjanta ko di wali odun tetemal ngafo ele nkoyta ni boda jentele be 50 diro kelal ndebe men fola Gambia nole wala ninti ko alinka na so mo nyaay dum molla Hamed menta da KF may men fato nyalo mel ba fo kan sanjilulu jama mam bere fay baroye katu mel ya fay APRC wala ya fay sanjilulu mel ya fay mama kande wala ya fay sanjilulu ne men je baro ko be sanjilulu kuma fola do 3 years le fate woto askeno ma fay baro ya fay APRC wande mama kande Henry Gomez ko birin coalition o be sila e sanji sabo fo ini banko mo le afo mol sonta la fani yale mu toñate wo meeting no be kelate Henry Gomez mantar kilinto
adu tel kasile kacha ye finti ta ita mol la banta mol sontala wala na mole bero faye wo kuma kan withdraw ko iko men fo kafu banko mola ni wolle sita biro wato mambala hande a telle ya fal nata ngamuta alufe o do ite bo wuri Hammed Ba wayde o be sirin Dakar le ite hendi gomes man contribute tafasile la biya diata do ite nata ba ni nyankumo je ni nyankumo ni wuloje tuluna si wokono tinyaro keta bari abebe teata luwa bina la Gambia me alon ko killing momo bulo mata banko la dala sola silola ni memanta ibe don na julola first lady wo yalon barola o musiko en mbulola ta okane foka pare ma be fo ma bin tulom bamalo mbulola ta okane foka pare wo million tan sabani lulo me ale banko mol nakare wole be kila ku foloti commission membe lola o commission be kila fat commission kada banin kili mbabe bula dinko kon bal ci kala mbital soron hani dala so albaro bula yo bumbalo wo dolbe kila university dinne onata karanje wanda ke no school dinne onata karanje ali bula ya belo be bula la beno ma killing luwa men fo balbe busal adum momo kafo ko yente bulalal ite fanam be don ne law julolal ite fanam be don naw julola ja ntele be den tanga men bay barola mol bala mol kana koke kafu ko tawni wol manyanto so ko civil servant ibe politiko la president nyabal dibitel nyabala o dibite na fikol melbe bankoka ni UDP wulta drong ini mboro e wuli yeta kuma kuntan fo e nyabala ite sonna fem fola adon tel ni tel be balanta wala kunu mbe balanta men na bi o manyam bete ala hannim president be siring bari bata madu anin Hassan Diallo woli mantar to nyata mandi ko bankoka bari ibe ko do men be mutaka ni karo fare be haramole domoka ini la dimbal momo yalon ko banko moli yake pala soto katonya tamandi balanta ibe nakaro ke kay bela kan kafu kilinka isilala be haramu domol ini la dimbal mole president ta kasinde ngambande kasinde ngasartol diala nyanta ay betinya bari fe yalo mate febo anene boka so wala al kafal be opposition le tubi la ko leo tinya ko le betinya ta bari baro parti lo famam parti lo ngo ya febo sanyi saba ma fata jila because alafta men na wala munin to kaytu semboto barala mol ya ko le ko birinjuna ni ajete lela opre itele baro national development lo ko ya kilo baka parti de baro tombona ni parti ma tombo ci parti lo ala banko jam fa fanji wako birata da campagne le ka fa le parti lo mel bala timo ko ne ka wolle bule diamo iteta mid the people stall ka senelal jibe iko iteta men na wol ko afo itele sama parti lo ina da parti lo abala campagne o kum fa lumme ay mol bula ko al bula banko alfa la banko ka yamar lal bijebe deri bari yalon dunia ko kunni na man dole buka kito kunduno ha bar sila ko etale ko barona la ni molbe na fiki ala banko ka ngo civil servant wolde politiko kelam be sonda adun loi balanta wolale wolbe politiko sa yi ka fa mune loi ko president be da sanyilu loi balanta men la barona la mol katar o keka banko ka ninte nafiki at ntebe men fola Gambia nole wala munindi ko barola ni mansa kunda akamen fo mo wala munindi ko nin ko ale sono sartol melta me bankela ite ni mu sarle ta yemenke ikate fanse men lakin ko reform mo ban ine sartol mel beta yebeti nya sai levat la sembo re ke fanse men di sarti dola membo ko ale sono ko sai no yalon ko yarani ko ale sono sartol leta o sartol fo sanyi sabotol le kon hey ala fo baroka na mol batandi diamola bare ni revolution timo on the 19 January mbe baro jin la ninga baro jinde ndelle ba decide la mbe banko karfala jumalema ay ko regle ay berfay o kanku langata election on ida be kila 2020 le kono
fo abita 2021 lela atutanga men sinde ala sambar bulol le bulu ni nga bula menna ayebe bulandi miran kono ay election o declare ngata ber fayol ha bari ntelle ba decide la mbe banko karfala memma wala nan ko gambeno albe funde adun nim funto manke ko nintata wuraro mbesayla hande karam mun to dinno hani killing albe karam mun kon albe ta nin dilando aleta balance loka victimolo albeta ni munen rodi mel man bero fay barway mel fan manke gambia dente wol katam minter la president nyato e ka foko abe tula maralal ko la interest ka for their own interest not the interest of our country albe fundi hani mo kili akana to koma mota say kande bo mo bita bita kanko e bite la kanjele hani kilinde say la si okon ambulancelu na ko fura tembodo ambulancel damman ne bita la banjul yela ni jitan ko men finteni ko ndel bole duwa kan lafta o jela la ko fofa nan bebete yare ne ba malon lafta o jela o diata ni kunu yara fa be bulle ina finti de ibalon nako gambe dun futa tan sembe tal silan ndel man sila kote ni bandi kafol bentel marala nde nitel be den danko melte kala kunu bi wol be keka wobe e ko president bita because ila gifole be diamuka nde men fola gameno wala men ndiko baro nyamandu nyandun nan tel antel mele bero fay ay a nyama nyandun nan tel na nyaadu mol la nyanta nyabolan la fane avako ngabula men na make ngamenke jammela mbole kelala yalo ko mo sene adal ngabula men na make baro fane nimfo 2016 abe diam kan gambiano de ako ngabula men na make ngamenke barola jammela mbole kelala woto ngete bula men na temo luke woto benkete jammela wala bina kekete fanana si de ngitare je benkete jammela wala bina kekela dunia be ba jela ibe malla gambia be ba jela ibalo nako yema balol lema ndel fanam ma baloto banko kande he nde fanam ma baloti de ha nga foylen ko ye kemen soto banko kay fembale soto anyon bere fayo nene manke dunia kono dictator ka bay bere ke sola moli e sinde kana nyina kunun terol men lafde ko men man la fila be welcome ini e kacha ibe men fola bole la moyla etebe na faso la wala kono bare ka man la fila kana o la moy e man na kumo moy bari ibe don na julolal wote bayla abadan lo me bere ibe bul ko ndem poddi podla wo sudi ada nanne karotil tanin say suron tawni ba da mutala nte wolo non tani ba ko wol da mutala wolo ibalo nako e ma balol le ma baro e ma keku moli e sindi hormole kon horma palaso e bolet bar horman taya wole be bon laje bunya moy ko le bunya ay som bunya la ay adi bunya kon bari duwole keta moni nyampita nyoka nga fufulo tombon kendol kono fufulo le fa fise te tentem fed te mone bola mola moli ete tombon ke tambindi nyaado ko ye mol tonye neo ki dol kundu mele la natambo ke ye busa ye luwalta ya londe ko ye jenke ye beri fayo kanko lay koy son tanim bela biri sita semboto inata fo jandi yatale ni be bantay kamen fo ni fuda konto no de kende nta jila adi yatala ku yatale e kallo ko fo banko mol barolo banko ka kaf mola diata ku yatali yalo birinte ala felioje damen ko bira kanyeta ni mborota da Senegal ila mol bala be dunne kam bonnim bon nde la gambe ta ne ma hana fo kilial no mbara tele bon donc ko en temo bar karendi ke bado en komanda ko mo kali sabari hakilo ke nyalo bari woto molon tenyanta jenkira nen ni temanu ye tursina konko jurmanin kun kam biro wato bari ngamira be jelale
bari yaraninte mo barkarinte mo kendete to nya moti amanke mo tilili na fikolo na men bay afo usen le ko ngeba ni men man place o soto na ta afo usen le kon kana place dil wanda fo ta usen ya wala nyante appoint albeni nafiki ya fangaje dobi jabe angate rambasani no fo nyako ikoy bare kila ambasalo de usen le balantan kay mi afa nafiki ya fo atare ngalo akobar wala mka bala nafiki yalla fatel la sembote usenu sando munanate madila anam na usenu to nonde akan nin kemen na wala min to kamol nin usenu walinde wo mari fanam wo yo kam famuta usenu kam akala ko wol ken le no do fo usenu do neta da baro man sakuna fo sembo membe barola wo be usenu lal fo sembo amole ta usenu bay bira usenu bay munanga mo sembo ta yo mari tombo aka wona fika ko mo fo usenu le kon kana palasi diyal bari nga fo doylen akonye biri ni baro sitan kotoma sana fati akonye ba biri bora baro ya de baro la ko me fenkede ngai koto ngai muna nga baro korosile ngai banjar ngai nga baro korosile akonye ke katari aji kilatela ngai nga korosile ngai kumodolo aye fonte sen kanna bari ngaje nyame abe folale lundo wote bayla akonye yolo nyadi ngai be folale aka mel fo duma abe laban ne fo la sandole wolono mo bebe la fudo fali feri na la balemuto ba biro fana moy lo ma katele nim ko beke akonya abido nkai moto boy da perikan ana da fa atele ya beke atele jato fa adiata me ko ya da atele be tarra jang afan ko nya ko nye ke nin chude jun kan te nin chude binte nin sida ngam bande balal folo nga futa bali ya jabalal nata je fadan salemu tole wala man kamal nataje fanata nyinya jola nga fisir walle a jabala ngaje ko ala kuma folote kumati amanke mo tilindinde moliyete sindi erika modol kumando mal na ngedu ko e bulan noma tilimbali al tambita wala ndeli balanta ma wala adum fada wala le bi mfada wala le sinimbe bulale noma ngaji ko men soto de bole ma fala no e men sim mamboku bar ko e bentele sanna yeke la pose okono manji fosi waram bosi bar jifo ngodan nen ha waram bo mosi ba jifo ngodan ne bari gambe no la tuta telle bulu ondi 19 nga fonti nga baro bay pale kono nga decide na banko be kala nyame nyadum bodan kan ne fereng ma no fele sel docteur na gambe aka fa yaltan na man kaman kundante bota wot aka manu waf man kaman kunda men da dia dan ko jambe ni lekija jese ninga jambe bondi baro ba façon la mol ba fa sa kaka al ko kodole te diamu bari ni si même famo sin de bina kala suman to majlisi bon mbeyolo ne banko kam birin non ibe lorin duwala kan ibe lorin barakole kan ni bi mol solta president na man sakunda kono me yalon ko wo manke gambia no fante wo kallo aka whatsapp audio fundinde ka lallu mol neng ka majliso be neng ka bulanna alfa la banko kanko abe president ne kun bi ko majliso alladu no fele ko majlisi bon alladu no fele nal madu no ta ngata kaburol lipa mole wuli kalo kabulante la majliso la meli yalon ko ila duwa wo banko be siri wo kairo le kono president na advice fan lotal kalo maji kabula majlisi bun la banko ka bari ntel be men no man la famen na pang wolo majliso be bunya alale bunya bunemo adum bumbar kare munemo wol be kam faabe keri ne me yalon ko ibe na mobile do yaka banko kan ibe na lalumol do yaka ibe bula kam majliso alfa la banko kan bi president na makamule fudata yu ala yu fadabo to basor wo tombondiro ke kafo men president ko hanibi imo kafo suute anala mol ni bi banko senegal wollemo wo alfa be dama no be dino wala makamo be dama bi misilme konda ani banko kan
noli ya kuntu dino la koy tombondiro la ke be nyante la moy la walla bar muna kera ni Senegal la manso lu ke la moy la dina nyaton kol ndelta wo ka kulo mbalol katanda bala pour eta bula banko la lu mol bar wo fanan be dannale wo fanan wo be dannale bari nte kam men votal bol le fanamu dole bije ni bulata la lu mol la ali nyene ma ali lipa foto nyaay sabat loi to membe kiden la loi man tero membe kiden la nde landi na nyaton ko ni lallu mol ni mele ala bato ye duwake banko be sirin kayro kono banko sabata kayro kono e duwata fo gambia keta gambiate hani bibe duwaka gambia ni gambia ngol be pour banko eta nyato kabi ka konofa ka bulo lallu mol ngadol moy do bo kemo e ka whatsapp audio da be bulaka wala wole lor la men taw banko kan hani bi wala duwa jabo bo banko kan barole ba ko be koma akamol bulay suksuku e lallu mol nani ala fonye biray man sayata ay majlisi bunjumale numbara adala fo tele to lombam fomin aju ta tele la fiombe al talibolu kumandi ye fonti birin gambe fo gambe al talibolu kumandi birin ko ina fo katon e beta yetela balang yitande ko president e ji bay majlisi bu mambo nya gambe bi beol neni kanne ka diate nyame meri alo ka neni ko because wolbe etel be president na kon katar majlis o alfal nen la banko ka katar morol nen la banko ka ni ma la morel wo muy la hajote nde la talale aduna mobalum bebu nyalale bi bebu nyalale sine kadu ngalon ko e fama wol faawol be silo menka e bo silo le ka wole men kara yole kara bodo majlisi bune mo kanatu sula kanatu fita koto noto labang yalon silay kal nenle labay bu karabo la majlisi wol kan wante afo majlisi wol soron gambe ngayle mansa kundama han jam fabe ka ko fola ko jame one boy ngali yo moyle bodo majlisi bum birin ko ena fokato a majlisi nyaton ko be jawdande al duwake sanji sabolo nga baro bondi kairo kono ala ya muta wolo akana mama no nali mano mita kaburol konkonnal ye woli ka dum balon nako ke ba folol melta day nin kullo ta day man kullo to telbul na tari de kullo to bulle mbo fanal lonna 2016 de wo sita do ali akele ali lamoyle ali akele ali adu akele adu al kole gambete to la gambe mantu falla bukolle falla kitabolle filtama bang fo al nyina tare ba malo bari al doya warta banko ka wo fana nyanta dannale ntelle sodom be men folal naliyano alla du no fel nal mano fana alla du no fel bari ntel lafta men wala mo ale bunya banko ka al fana yalla nyantol sodo man ko Senegal yibe ila man sakunda lela mobile muta ye cika ye kan jangande bi molke wali londi tiyo membe gambe bi amandar Senegal barako membe gam ko birin janjambe ke tilibo jamabe Senegal bi be tambitani gambel ila banda Senegal ko min gambel e buke muta ko ika kanal maleta Senegal goto alin kana so wala ila mansa kundale bunya men kela majili sola mfanantal nyanta wala kelan talla barinte tal wol bol du kele kananin ke do anin ke kajafi anin kam mol suksugo ka kodo di la pour ka lallu mol neni banko kan wo banko be tenkuna fo be kayro sol katar mobile nin la banko kan miliare ka mol karani qur'anul ka hafija ibu ke kanin dalasila baro fele biri mol le campagne ka ngambande ngame ay kodo men dunda kanen wo mo kende ndeben le sot lambe men fola. Okay, Sankala Maro the truth number 8 and nobody Malam Sankala Maro. Mbe call kan bir kamale right now. Mbe mo try kanje pronounce minister noje pour salon ko mona be kama kam bir kama yin tembo la ni wato la. Mbe nata Maria telefonata. Assalamu alaikum. Allo? Allo? Boy abedi. Mbijandro ebedi am kan Sankala Maro the truth number 8 coming sudo in tembola sai is 11 28 12 sudo that's the military fula
midnight so e kalbe bil kamala hanbi pro alballe alla fonkol no maje ko do nyim fo is it true ko alla colonial me soto ngalem haruna ba kuloro aha le boli dan kuloro garage do kuloro ni manina bani birka tewa ha bari kabre ala la tan fula dori birka ma jang min bi jaay more than moto 50 moto tallulu sina be lorin jang ba atolla mo misono al samana bro for 5 years al samana ba ya luas wonna ba ye mo luas pour 5 years la ya imam zamo ko imam luas ye mo dogu ni tajirin te yare kam fa pirte ni ko do be bulu so sai kabrin programme nyim bada kabrin ngamra 3 o'clock wonen bi dama tribu atol mala ko so non bi man na ko so no manke ko di manke do kula ni na gara so do amanke kontonti be jambe hayanga tajirin de yakam han kondon fon alman kondon ndede kabrin na modo gare na kilano jimbi no mabula nda kono so itala sa albe bir kamala temba sa inte albe bir kamala ila biro to kodi yeah do ye man dam medo me kala nyalo anu akodo danna ko do na wandi la ni workshop ma do le janila no alkana workshop ya so albe la biro to kodi bir kama no wonde dandi ni ko ni na nge motor fonka motor mi ni nyanda ka tammi mano ka wakati do ko okay ale mano kana block sai asiba dula dele block ni motor bi jami nyanda ke la ko so de ke la ibi manta lalo motor do bi ma hani fonka ta kandu mi ta re de le boss le bayla okay sai be dam ko life and direct sangala mon de truth number 8 sai ite amira moto jelle be loro ñu dandu mela ko do so gele jelu dama wuro kay e takki o yoti mandila mela ko do so wolbe kala ko do bado sai is 12 o'clock ibebe lori njay be la ko do le badu kay ma hani ka se kandu ni se da ibe tawo busi le bul yeah I mean sai modo ni wol min bi jay dara fo modo ni muwa wol fa lambe lori njay ma hani ka se ni se da mari be tawo busi le bul so one modo ni mo is different from this study gele nyen gele tan sabo okay moto ni wala wolte wala tan fo mo wona nyen gele mankile wala ni gele ni alon ko isole bi ko kata tanto wol ta dala fo moto tan saba milka 22% ta wala tan fo tan saba tati sai bar imam mo fana faale mbiyan ko wala nyata ko do jula tole al mam mo kililong membe ko do jula ni sai atolla alla kilano mi ali samna wolle andi ko ni ko kero le tata kabin sai ani sai ma fuda no molda sai da wata fa kana man felleno sai kilano min balle mutol ko wolle revo min da modo ko no kilano alla kilano ali mil samana ili an kay buka wol mi da dale fay dara do fengo 5 years wol mi da walla defa inna dama wolle be tajirin to yala jan revo do ne be habas kan jan revo damma jan kay kondani ndi yendo kamfani okay comme kilano ni ale kilano ni minta ale wol sen le fa bana sal nata la kolol le nom san do na kolol le fan kam mawo so no okay so sai de ite bura kafu dale foje so driver dol bi jel mela bura dula jonto ba ngo driver dol bi jam bay bura ngo kallaji mo le kallaji kallaji driver bi janne kian driver dol bi janne hal kay mantano sai is after 12 midnight sudo 30 ne pra wala tam sai ya mera ni misal fa to mala ko do so fo fanike album rek dal bita police la ban fo albe avec matanye report la anala time mo be weska ay wol kan de wol sai wol ndema wala ko
yeah okay kontan da bage be sankala monon de true life and direct be birkama alma ala sonia alma ala bonde albe min kono ala ka kayrote alma ala ko mo be sonia e ko to dum ko tanke e to dum ko tanke e ko to dum ko e to dum ko tanke nyina te to la e to dum Haruna Baraka thank you very much Baraka thank you Baraka Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Real People's Party. Adam Barola Party molo ngal be kondong. Yo, anin ka chalal men guje. Yalong Gambia akeda balafati. Balafami yalong ka warta. Nying Ibrahima Soriba men molka la kumo foteng baro for 5 years. Nying Ibrahima Soriba nyimbe APR sile nyin nene mantara kwale son mansa kunda kono amene mantara kwale son koto andu aman carte fay Adama Baroye nyin Ibrahima Soriba nyin be mu APR sinkollati nyol ni Umar Sompo Cissé nyol lebe ku kiling ani Abubakar Kurbal nyol basse ngamo Baro for 5 years ila chairmano basse wala mo Abubakar Kurbal te ngate lonne Abubakar Kurbal namo lo matati ngalonne kenne ke fam bari ni Ibrahima Soriba ñina tartanu basela musol la kafo e ka fa ko fandema kafo o fandema ñi mu NGO lati base musol le yalo UR har musol ka kodo muta musol bulu ka bula je ka ke account ikana musol dontola kodola ni lafta business o kala créer dontola kodola kodo nyinka murumurung ni pareta ina kodo jo wo kodo mentara fo dala so wul kemen feng ni Ibrahima Soriba le o kodo be sunya atelo mo kur NGO ni na nyaton koti ani kodo ni be sunya abortata ta Guinée Conakry kabira abortata ta Guinée Conakry anata muru nang alota ay mol ñi nan fo sanji jama anata muru nang basse kabirim basse ngol wulta o ko lay koy be Ibrahima Soriba koy ba arresla koy ba mutala ka attaque anata na o kodo ñi dojo baraman kodo ñi bejo wo problème o bani basse ngol tema ni Ibrahima Soriba bayrin coming wotu mo yitolbe APRC Green Youth APRC kol natana ama asingulo ko nyinkan bare yaaji ye ko nyi ya amanku menko ya denni bare ani basen kol tarto problème lo kono wala kita sababu de fo NGO me ka fa fande ma ka fo basse ka fo nyi burkata ni Ibrahima Soriba la yatina o ka fo nyi burkata basse e ka fa fande ma ka fo momu basen ko de e be nyi ka fo to moylal ni Ibrahima Soriba le yatina o kafo burkata because atela mu la manejati anila kodo burta yaje ay molu ni nan ni fo meta anata muru nam basse yaje wo problème o bani bassen kol tema Baro for 5 years la chairmano membe basse e ka fa ko Abubakar Kurbali anani Ibrahima Soriba ani Baro Youth Movement na secretary general membe basse e ka fo me ko kora kundan ko ni afelenta to botan kono tamba sansan kolom mfalli kora se alaji sefo julaba kora dimmalam e ka fa mfalli kora wala mu Baro Youth Movement na secretary general ti basse ñini be mu APR sinkollete ñini kilintije men carte o fay Adama Baroye ñulu kilintije men tarta kwale so man sakunda kono walatina kabrin ko dati wato mol ya faale ko Baro Youth Movement Baro Fans Club ani ñim Baro for 5 years ñini be mu APR si kotol ko mun kollete ñini be mu APR sinkollete ñini do kilintije men lafta Adama Barola ima lafa la nyaato tala bari ikatata Adama Baro bala menna wolom kodote
kodo dron e katata adama baro bara walla andu itelle ganyim fo molien ko ha politiko mu interest lati ni bela interest nyene na yeta politiko to isina fa soto ite batala bari iman gambia la interest je iman gambian kol muta fenti gambia la bataay ma muta fenti itel be kodolo noma wala nani ibrahima soriba adama baro ya promise dala so million kilindela anyanta ka men soto pour ñi baro fo 5 years damman adama baro ya promise wala dala so million killing e nyanta ko wala diala pour ñi baro fo 5 years gambian kolu nyanna hakilotu la bake ka foy dato ko nga banko kanu ani banko kanu manke kilinti de ya foy dato nga yim banko kanu le ani ye banko kanu manke kilinti ñu mo jama men be ka fo baro fo 5 years foro fo 5 years e mantara wuri kensen na de ye kodo di mo jamale la hani ti sato ngajele 3 years jotna la ti sato wo mo jama mo dun kabrin 3 years jotna fintita because mol mo ka ti sato jubede mol ka harmadu ngani wolo jube ani la pare o la banko e bar mol mo ka ti sato jube mol mo ka kodo jube yaaje wala tana 3 years jotna kabritel finta mome ti sato do amansia bar ñul jube ye ti sato wuli wuli le print ti sato wuli wuli kemol le print ya di mo la foy la ti sato toto dafa mambang ni momo frara je do ka ti sato la dila wala tana la ñin ka fo jube abele ti sato dum fo mo kiling kiling hanu wo fanande ti sato ya dilal yo moye pare ye walanteri la banko la kuola ite fay pare faye yake woni moli dunnato e manke kilenti 3 years jonna be fin la wato me mol fangal la pasol joy faye ka bo birim basse nyol to kana yaade yo bari nyulye motol le ki mol no makata mol no make collect na so woto nyilla mo bonni nyaane 3 years jonna la mo bonni nyaata kilenti anu wakola imana da wala de ye kodole di molla pour yena ma be nyinto ye modol ye hotelol le jo modol ye fang ye bungul jo mol ye ilota molla do mur kolla 3 years jonna dum be findila wato men wol ma prepare imam fen ne ke moye bare mol fang le walanteri faye ye la kodol bonni ke la pasol bonni ka do morol say faye kana ka ma be 3 years jonna la fintor so woto 3 years jotna ni ñinte keno la kilenti ite compéano la 3 years jotna wallahi wala jareta ka finti dina baro fo 5 years in kolte e manke ku kilenti yaajele no bodo je ko teke ñim baro fo 5 years ñim be ni mo kememu mo tansayo be mo APRC in kolte APRC le ñindula be fanen nga mol moje ñindula ndonga momo suteje abe mo APRC nkolati yaajele ñi do kilinti je menga lonko alafta Gambia banko la Cairo la ani banko la nyaato tala bari be lafiri men na wolom ko itel be nafa men soto kan mol dol bi je men ya lonko wol mu man sakunda do kulalati ye ñine mutako ni mamma be jeto isinna do ko tiñano la wala ma be je ngo ndesan mba fulale ko alta politiko kran alman politiko long alta politiko kran alman politiko long surtout mbadin sarakulolu men ya lon ko itel ko na fulolo bebulu itel be nyim baro fo 5 years itel ba sponsor kan wallahi alballa ko do tinyala gambian kol balla ko do domola bare wallahi carte fayo ni nyinte kilinti alman politiko long bar gambian kol salla ko do domo ite carte fayla adama baroye politiko mu ngani olati anum politiko e mola lafinno uba mari sondo mola kono bari te mo lafini no la ko because of kodo le betebulu kodo mo ka mol sanno bi ibela kodo le domola bari te falin no la andu lafta ka menke ibo kelale so woto atel baro fo 5 years in kolu anim badin sarakulolu men ya lonko ibela nafulo bondi kan pour kanyi baro fo 5 years sponsor iko telbe baro le fasa kan badin sarakule mafiale
ani sarakule kodi tiolu men ya almalla kodo dundulalon wallahi almalla kodo dundulalon alballa kodo fayla gambian kol balla kodo domola bari adama barote gagnela ntale be ñu folale bi alman politiko lon bari albina lon nale sama sinin albina lon nale aman jam fafan wallahi albina lon nale yo mol men be baro dépense kay be baro sponsor kan sarahule ko di tiwolu men ya lon ko wolle ko be baro le dépense lay be baro fasala fay gagner sarahule mafialu men be Angola ñol Congo ñol kata Senegal ni African country li anin kana Spain ni sarahule mafialu ko di tiwolu men ya lon ko wolle ko tol be adama baro fasa kan ma fa sarahulol be de abete bar men ko be adama baro le fasa kan e ko tol ba jelale ko ibe ko bele kala fo adama baro si gagner anu adama baro e si dalila dantan wala be bulo tol ko dolu ko ha si fatam fanso mandingol be si fatam fanso la wala tana etel be adama baro fasa la bare adama baro manke sarahuleti ni atara si kuolomo na atara si fatam fansolom adama baro manke sarakuloti adama baro manke mandinkoti aya fanke mandinkoti bara manke mandinkoti adama baro mo flo pirlete na atara si kuolomo wodo ne atel ko atel be adama baro fasala ko atel ni adama baro wulutale walla ko asarakulol le yakulu wala atinna ko atel ko albe adama baro fasala ani akasara hule kango fo ani fula nyang wala muko atolla business o pour alla business o si tamano Gambia kono bari adama baro kitaje bang adama baro manki je bang sara hulol la business o be tama kanne hani ya jame sara hulol ya fasale sara hulol ya jame fasale andu la business o amam kuntu mona la business o tema e be la business o ke kanne Gambia ani dunia kono so albe adama baro fasa kan dalilo menna ko si kuoni si fatam fan si kuoni bare ali daha ali fonyo ali bal fanne batanne kan because adama baro bal jamfa lale jamfa me yalon ko abe seniyare ay al jamfa le foka bang jamfa me yalon ko abe seniyare ha wallahi al jamfa me yalon ko abe seniyare katu ko adama baro man fenne sono yanni gambian kole gambia dingul la balwoto ama fen sono yanni gambia fondinkolo atel sarahule fondinkolo men ya lonko albe adama baro support kan ay sarahule dinjol le ta do ko la man sakunda ani sarahule la population mo jolle mo sarahulo de gambia kono ani sarahule dinjol le be do ko la man sakunda kono adando yatala de aman siade woto alkanali fam batanni niaje ko atolla business hol be dunia balo be kono albe ya la dunia kono ndol gambia dingol be dunia be kono ngonna banko fenne tiji ndol ka yayo menke be janjani dunia kono be sila wani bankol kambe do ko la jembe kodo nyinina ite banko ko tengol jela tubabolu ni wol kata tore simle lantoliya wol mo kata nteliya ko de nyinu ngota mol americanol mo kabo america enanteliya ko de nyinu ngola ndol le kata je ngata ko de nyinu ngola itul kana tore simle lanteliya woron yaaje ntelbe yaay la dunia kono ntolla man sakundal le man kati ibe barakanta yaren sai atol mo barakantangalu atol le fanam bolu fasaka o barakanta yakan wala kinna ntolla afrika titano la nyato wallahi atitano la nyato ala nyante mira la ko albo president men fasaka ni nafiki yakan sama sinin atol dingul fanansi keno nyim place otole ala nyanta nyil lon nale ala nyanta nyil lon nako banko bele la hakobe nyim president kan kaaje ko anyanta ka banko mol mako elen banko fondin kolu me alon ko be siri man do ko soto fay be ka wuli kata ba ko wela wa hako nyim be president la kan membe siri wala nyanta kata la do ko le soto woli e do ko soto no bare afrika ita akela e kanyina foko gambia fondin kol malaf do ko la o nyem fan ya ko moto kere kadu ko man sakunda man fen create man sakunda la nyanda fen create la
ni men ka business okay ye kodo bonni ya di man sakunda kodo dila yela business so start up ni mo mechi tiote ila mecho ni la skill momenti ya man sakunda na ye business ye fen create ite la business so commencer because kodo be man sale bulu kodo te mol bulu so wodo ni man sakunda man fen create mole hanni mecho be bulo kono ite fendo kunola Senegal mbafala mechi tio siata ila man sakunda mo ne kela funding kole kato man sakunda mo ka kodi dila wala tan be janjan dunya kono bar tuwabol felentiri wala man sakunda ni momo mecho soto yela skill soto man sakunda ke mako le true bank sol ka loan dila le dontoro dila yela business o commencer wala tan tuwabu kodi tio siata antolla man sakundal mo kanna fondikol mo ga bango metitiol makoy woto wolte lono la ka fontole ko bango dingul ma laf do ko la atol mbade sarahule ko tiol men be adama baro fasara ndesan alman politiko long baral ben ni misala ni misomi ala warta ni atar kodole kamo ke man satinu papa njaay be me yo ya gagner la KMC bay papa njaay ko bele kay ko do bonnele fa nakita baro make me yote KMC de politiko kullo wobe UDP ko lebulo na lafto wolonna albina la le moli yow faliye baral man politiko kullo long ko do mo ka mo ke mansati nin ko do si mo ke mansati no ya jamete wulla Gambia ya jame ko do yusula e sembo yusa ko beke baro matina 2016 Gambia ngol ma bonne al nyanda nyina lonna ndolla bolon kono mo jollelo tajje député yala ila mole kodo bonni ko beke baro matina ke député otide non woto place soto manke kodo le katina wala ka di mola no mola la finno ani ye menji skorosite mari la daji kodo wala katina ke place soto bare ni be kodo ite ko be kodo le yusla o kodo molbe la kodo domola le bari te carte di le la benene kanne hanni atarako Gambia bele findita ka Adama Barrow support 5 years la o matina ko Gambia bele be carte fayla Adama Barrow e manka kilenti no baraje fulanyang wala muko 3 years jotna e ka foy bani UDP le associate la e ma wala long UDP dingul be 3 years jotna wo mu toñate bari 3 years jotna manke UDP ti e nyanto lolo natara ko UDP lom 3 years jotna tinum loya Ouseni Dabo be commandiro kelale nin Gambia ni mol findita molte kunna kabostin kona nin dentim brite ma hadama wute kunna je ata kunna because mobe le be findina natara UDP la findiro lo nyinti natara ko UDP le mol kumande ko ale nga finti albe hadama dum menjela wata kala ko 3 years jotna mo men bonni because ntel be ajele ko 3 years jotna la finto UDP la executive man finti ila alfale man finti molbe bolon kono le mom UDP ma moto ki moye ka fo yena bare Adama Barrow la mo finti no jube ye million jol le spend ka motol ki bolon kono dula beto fo Senegal oriental moto tata beto pour kana ma be nyim programme on sa entol yaaje le mol men findita nyina mo Barrow la patio molti men findita ni atara koy kala patio molo nte saforo nyidlom Gambia be par UDP man Gambia be findini de woto 3 years jonna manke UDP ti amanke UDP tati Gambia de le walanterte faye ye fanje ko ndolla nyantolom pour ka 3 years jonna support adu ifon le wulte fay wol ma moto ki mono ma bolon kono ka fako ali alalla do ko bulalena wol man ti sata printi mole kadi molla molle fon le yela kodol bonni yoke woto 3 years jot Adama Barrow la NDP akana ko suma UDP patiola UDP manka flanti na lafto koto bola ay carte fayo ko man science ni ñi mo le ya nene ñi mol men fintita kuno ni wala ya nene ay carte fayo ko man biban ay ajube Gambia dingol be men kera albalon na wolto ko atol men be kodo bonni kan alballa kodo tinya kanne alman Gambia dingol long ato sarakula kodo tiol men be siri Angola alballa kodo de tinya kan aliyamra kodo be Gambia dingul sanno lale Gambia dingul yele nyantolon ne kodo te Gambia dingul sanna iballa kodo domolale o kola anafati tarlala albe fola fruit
inshallah rabbi ntela nga nyim faliye al badi ngolo mo bamfa sano jamani ala baraka bake. Yeah, hello, assalamu alaikum, UDP German North. Here is Paboy Ara again. Nkaimbe fintila na sutaba because ya alon mom. Kuku nata na area to na mafa to mimu birkamati kata West Coast ka ngamil long je political la karolan ka finti wala nga kumofo o natara nga moje mi alon abe kala ka UDP kan o ka je counter mba counter la nyamin se finti na nga nyoso idea la nga UDP la agenda wafi adiata mi ya sang also but political tatin na ka kala mo kan because ke mirani ala la tema la but right now yalon nim 5 years 3 years jotna I mean ala doron neka kitio tay UDP to be tiñan kanje bari bide ile biro mimbe birkama de baro NPP la bureau right now mimbe birkama tension bale be create kanje right now nga information o soto ko drive all be jurmarinje about 30 gele ile lunta on mini lantala say la op so gele tioli ko email kodol le dila kodol kebe je malalale but if any information I will try by all means through I mean nga information o dia la barate mela ning ala kitita la pamodi bojam fana be futala je so dunia be tentine hadama dingo ni ke munya toron bi radiol to o kunu radiol to dawda UDP le be 3 years dot na tema ning adama baro tema ala drone ke kitio teje so ko molje finti untoli yalo no be bota daming so imaje cool be wanyare kam molbe la firinka sey dol man seno gele tiol be le kodol no kan dol lafta isanso tala ke la biro mala so ala drone be kitio tela ni tema wala nanka molbe advice always alnga munyanga wato bato because nim baro ale dala ya fangote o sida ya a hanyeta abe finti la nanne fang ay 3 years so landi rek ngaben puloto nim benta woto mol balon na min na mol siata nin jamala be nyen carte wi na because we are ready for it. Okay, ala barka baka, thank you very much. Kolomba to nga finti ngani information o diala so mal fanas al sal tulo ware because information o wole ka ku jamal nati nang na tonya ba koma bare mba jalal inshallah. Lesitol meni jita na hunkungo kono itara sabati na sondo mo kono kabrin tembo menal mal le dunia whatsapp o fahuma yele ata kere fere lesiti fula meni ben na sondo mo kono meni alon ko wolle jita na hunkungo kono dret wolle sitol mbe wolle kankula ala aliye na manke wol sai seferi lesitolu ndeo kankula la kodek fofi ngo fe na jita na hunkungo kono wode mbo kankula la aliye lesiti fula janda le dunia whatsapp ol ka findi meni jita na hunkungo kono arjana lesito jannatul firdaus anin jahannama lesito anin arjana jannatul firdaus lesito wo meni jita na hunkungo kono ibe na sondo mo kono mbe wale kankula alali ka futan dal ma wanyama sefer lesitolu wala jibendir lesitolu ndete o kankula lali kotek kankula ro dati follow men jita na hunkun kono be continue la wala nin kafundan tarraje nin dinkira fulo mbe wala kankula lali ibulisa ostaraiki fi nar jahannama khalidina fiha abadan austrabanko molbe mumelali kew fi nar jahannama khalidina fiha abadan arabolu mo million killing mo wuli keme kononto fi nar jahannama khalidina fiha abadan Switzerland banko molbe mumelali kew fi nar jahannama khalidina fiha abadan jolalu
mo wuli keme fula fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Nizir Niger mo wulu nani mo saba fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Nigerian Christian people mo wulu keme fula fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Guinea Bissau kafirol be fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Yaya Jammeh fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Senegali president Macky Sall fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Gambian president Adama Barrow fi naru jahannama khalidina fiha abadan. South African president Jacob Zuma fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Robert Mugabe Zimbabwe fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Equatorial Guinea president Theodore Obiang fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Balla Jakumpa fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Kumpa Mendi fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Sanamanjang fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Isa Jesus Christ fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Sana Sabali fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Edward Singate fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Lanton Bontamba fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Kukoy Sampasanyang fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Usman Sonko fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Usman Baji fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Yakuba Baji fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Yakuba Sonko fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Yakuba Ture fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Lamini Kababajo fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Yakuba Koli fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Fabakar Tombong Jatta fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Usman Rambo Jatta fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Sidou Njie fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Umayya fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Muselmatul Kazab Al-Yamama fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Namruj fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Abu Jahili fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Hitler Österreich fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Nicolas Sarkozy France fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Donald Trump America fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Mr. Ibrahima Egypt fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Obama America fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Justice Dada Nigeria fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Obasanjo fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Obacha Nigeria fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Nigerian Christian people mo wulu keme fula fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Zainab Suma Jammeh fi naru jahannama khalidina fiha abadan. Aissatou Njie Sedi fi naru jahannama
khalidina fiha abadan mama fatuma singate fi naru jahannama khalidina fiha abadan fatumata jawara fi naru jahannama khalidina fiha abadan fatumata baro fi naru jahannama khalidina fiha abadan amadu ba fi naru jahannama khalidina fiha abadan dusano fi naru jahannama khalidina fiha abadan umar jeng fi naru jahannama khalidina fiha abadan sirfo sonko fi naru jahannama khalidina fiha abadan c'est professeur Mohamed Lamine Fati Haidara fi naru jahannama khalidina fiha abadan Fatu Sow fi naru jahannama khalidina fiha abadan Ablay Sen fi naru jahannama khalidina fiha abadan Lamin Kam fi naru jahannama khalidina fiha abadan May Ahmed Fati fi naru jahannama khalidina fiha abadan Dr. Aissatu Touré fi naru jahannama khalidina fiha abadan Saliu Kemo Baro fi naru jahannama khalidina fiha abadan Abibu Darame fi naru jahannama khalidina fiha abadan Ibrahim Mbalo fi naru jahannama khalidina fiha abadan Batambedu fi naru jahannama khalidina fiha abadan Julake Ansumane Marena fi naru jahannama khalidina fiha abadan Panderin Bay fi naru jahannama khalidina fiha abadan American Union people 70 billion people fi naru jahannama khalidina fiha abadan European Union people 43 million people fi naru jahannama khalidina fiha abadan wakoy mamen be Austria banko kan wole buli sati Ablay Sen fi naru jahannama khalidina fiha abadan Alaikan fi naru jahannama khalidina fiha abadan Tumbul Tamba fi naru jahannama khalidina fiha abadan Edward Singate Yakuba Toure fi naru jahannama khalidina fiha abadan Bosoko Antakanda Konko fi naru jahannama khalidina fiha abadan Umar Al-Basir Sudan fi naru jahannama khalidina fiha abadan Nguima Uban Equatorial Guinea fi naru jahannama khalidina fiha abadan Kaberal Mbanka fi naru Equatorial Guinea fi naru jahannama khalidina fiha abadan wakoy mamen be Austria banko kan wole buli sati wakoy mamen be Austria banko kan wole buli sati Imam Abdullahi Fati ete la moy folo Chorna Ratibu fi naru jahannama khalidina fiha abadan Babali fi naru jahannama khalidina fiha abadan wakoy mamen be Austria banko kan wole buli sati Austria banko molu bebe bulala wala noma ani Yaya Jammeh Hadama Barrow kafir tola malu yata halaki jahannama kono ani misilme nafikolu siyalu jalambatulalu kafir tola malu yata halaki jahannama kono
andun kalidina fiha abadan dole wolte tulaje dole findlaje ntemu duniya banna sojarol ti militaire qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kun faykun duniya banna arjumalum bakilin kullu nafsin za'iqatul maut lakira lolu ngabe lola yawmal qiyamah lolu ngabe lola wale lololi si malola sango santo satakallahu lazim kiti musise fi naru jahannama khalidina fiha abadan fabu sane fi naru jahannama khalidina fiha abadan ahmed gite fi naru jahannama khalidina fiha abadan satakallahu lazim